Pero siling niya, I accepted my fate. Bato niya iyang kondisyon. Ba, nahidlawin kami sa imong mga laygay, yang uhat sa amon. Mahidlawin kami sa imo. Your memories, our memories as a family will never be forgotten, although di masyado katamo ay apel may sa lawon. But I will just look at my son, Nicolay, instead kay kuha niya din ang pagka-joker mo, especially pagit ako rago. Salamat sa tanan nga imong gibuhat. You gave us everything. You taught us everything. You have sacrificed so much. And I was happy that we gave something back to you, even it was just a little. Salamat sa tanan. We will always remember what you have taught us. Sa tanan nga nagkanto, naghatag simpatya kag nagbulig halin sang sugod. I would like to take this opportunity to thank certain people. Sa mga doctors nga nag-try sa ilang best, salamat din. Sa iyang mga private nurses, thank you sa inyong mga service kag care. Kay Lisen, salamat. Wala mo bibayaan si Papa 24/7. Nagkuking ang palat-latin mo, hindi mo sabo. Sa apon, ang apon nga brother, kag siya asawa. Salamat. Miski ano kabukat. Miski ka mo lang. You've stayed strong and you've done everything you can. Salamat sa inyo tanan. See you next time. Langga ka namon. Keep watching over us. Don't you worry. Kaya ni namon. It's time for you to enjoy heaven. Ngayong aga sa tanan, ako galing si Aiko Torres, ang ito ni Eliseo Shock Torres. Si Papa, kapes, manggaon, simple, humble. Ginauna ang ibang tao kaysa iyang alawas. Wala nang kulang sa pagpadako sa amon. Pag-eskwela, pagdaygay, nga dirigi ko permi na naman. Hatag sa mayo na pangabuhi sa amon kag sa iban. Ang amon, pinugdanay ni Papa, Kisalang, Domingo, Migaprimong per Migapuli. Pero ang amon bandya, Domingo na. Damo nga ni natunan sa iya
sa pangita, obra, pagwanta, asinsya. Nasaan sa ulihin nga dalon bukit, nga hindi ko gid malimtan. Tani may maubra lang ko na mapalawin pa ang amon yung ganay, ubrahon bukit. Si Papa Iposol, nagsala kami ng istoryanay kami. 1 cent, pensa na nga. Litsuhanay. Sang diagnose na sa isang cancer yan, kabalungin ko, nakuha ko isa anytime. Pero grabe yung pagbato. Miski buliga ko, hindi kinaya mapabulig. Tinuwaan na kinaya. Miski sa seatbelt pa lang na yan, sa lock na hindi na ma-seatbelt. Tinuwaan na kinaya. Miski makita ko, pagpagawin sila yan. Hindi yan kinakaya yan. O yung sa ginabuligan. Ay gusto ko hindi yan makita, naluway ko sa iya. Mahidlaw ko sa imo pa. The best. Bantay lang kami pa. Bantay lang ko nga hindi ko matamaan nga ako na lang isa na rin. Ikaw na bahala sa amon kay subong makita mo tanan di namon nga ginaubra kabalo kundi mo kami pabayaan. Salamat kay tanan sa nagbulig, nagtingawa, man na mabuhay si Papa. Salamat. Citizen, grabe ka na bulig sa amon. Salamat din. Our last person to speak here in front is the youngest daughter of Tito Shaw, Miss Dovina Guantanamo. Good morning, everyone. Katamo sa ating segunda. Ako ang bunso, galing shock. Look-alike niya, balasang tanan. Ginatawag ko, basta irain, bata. Mga baong baby ko nga junior. Parehas ko kinilong. Tapos malak ko na siya. Kikisit ako ni binakwa ang ilong ko, kasi inuman lang. Si Papa, very humble, na miski amo niya magstado sa among buhay. Humble, kita sana panibukid ka mo. Hindi gid maglipat nga. Maging humble, respectful, pag very kind sa tanan. Or miski sino, tubo sa inyo, taas sa inyo, pag wala piling katao. Si Papa, silent, loving, and caring guy. He's not very showy. Wala yung pinapakita in public. Pero he has his own way to show his love and care for everyone. Si Papa, strict in a way na gusto niya every time after work, mag-holiday siya, magkagod siya for holiday. Dapat wake up early, gid kami na.
those gestures of him being simple and humble, amo ang ako nga ginalove the most. Ang mahambal ko, si Papa is really a brave man. Wala gid siya nga makita weakness, as my family says and everyone knows naman. Till his last breath, he never fails to show that he was always okay. Mambalot na siya na tao okay na mga miski sa telepono. Mambal pa na sana. Ito sa gaga na nga kay kaya mahuna siya. I remember I asked him one time to mga grade 6 siguro. Mambal ko, okay ka lang pa? May paggrasin mong kilay. Mambalot na siya, wala na. Asking him questions like this concerning himself, he will always say everything is okay and he will make jokes about it. He doesn't want me to know the real story behind those marks, those pain he gets from work or anywhere else. When I knew about his illness, ako gituro ang pinakalas nga nakabalo and no idea at all. Na-find out ko lang kay naghambal si Manat na, Star, mabalito ni si Mama nga masabong niya ang text ko siya. That was late night, 12 midnight at work, and I always have late shifts. Di pagpuli ko sa balay, tulog na si Mama. And I was thinking it was a good news that probably I'll be with Tita again. And probably my sister is pregnant. But when I saw my mom, she was asleep. Ikikapalo ko sa password ni Mama, kag mas expert ko siya sa telepono. Nag-check ko iyang phone. Kaya ko ako wala kay dasol pa ko nung ihambal ni Manang kay ga-work ko sa day off na lang. Tapos nanggit ko ako phone ni Mama. Dito po naman. Kasi si Papa na-diagnose na cannot fit to work. Pero why sila kakabalo na ko. Sa day off ko, ginambala nila. Ito nag-baby man ko pero why sila kabalo nga nakahagulgul na ko before that day. Then medyo na okay-okayhan naman ko pagka next day. We all know that si Papa traveled a lot and worked hardworking din siya. And ka-travel siya and all of us are in different areas na. Like my sister nasa Norway na, kami ni Mama sa UK, si Manong ari din siya, maski diin lang. But every time na kami ara sa balay ka-kumplito, we all make sure na in one day, kumplito din kami sa lamisa kag magkaon. Kag magtulog sa room nila ni Mama, makumplito kami. Nagapuntisanay lang ang hurago. Tapos
will have their own stories, stories to cherish. Everyone have loved him, and he loved us back with simple way. Papa is a simple man with a big heart, a short man, but with the greatest love for everyone. And he is the greatest dad I have, and it won't change. He will always be remembered now that even is up above, and will be forever kept in our hearts. Last nga nga conversation sa akong pila ka na, ang ako 22 pa. Nagkabal siya, pwede na. Putting those 3 dots, nakuhay ko kabalo, namangkot siya. Putting questions to myself, why would you ask how old I am? But I'll keep the answer in my dreams. Kung gusto mo, walang kin problema. Kung naghambal man siya, the best massager ko ito, nagabot na. And he would say, "You're my sunshine." Pero subong, mga malag ko, you are my sunshine now, Papa. And I will always cherish all the lessons and teachings you have taught me, my family, and everyone else. Thank you, Papa. Papa, I will always love you, and I always do. Thank you very much. I used to feel the emptiness inside me. I was not supposed to feel that way. I had everything I needed, but none